izuzetno važan projekat za Srbiju i pre svega ministarstvo na čijem sam čelu i zbog toga sam izuzetno zahvalna delegaciji Evropske unije, vladi Kraljevine Švedske na tome što nam pružaju veliku pomoć i podršku u realizaciji ovog grandioznog projekta. Dakle, govorimo o projektu koji obuhvata 4 regiona, gde će biti podeljeno 90.000 kanti i kontejnera, gde će biti podeljeno 24 auto smećara i pre svega edukacija stanovništva i zaposlenih iz 17 opština. Dakle, mi smo danas u regionalnom centru u Sremskoj Mitrovici, Srem, Mačva, u ovom centru će gravitirati Šid, Šabac, Bogatić i Ruma. Dakle, značajno će se popraviti kvalitet života građana, pre svega u ovom regionu. Ono što je izuzetno važno da mi paralelno sa tim, baš zahvaljujući i ovim projektima, ubrzano radimo na zatvaranju deponija, na uklanjanju manjih divljih deponija. Dakle, mi ćemo do kraja leta ukloniti 700 divljih deponija.